Morning. Morning. Yan ba yung bike mo? Opo. Okay. Sabi. Magkano ko pa sa ganito? Tagal mo nang ginagawa yan, sir? First time ko po sa magbike. Dito sa Taiwan? And sa outside Philippines. Okay na po. Okay na. Ano ang pacing mo? Ano lang, sakto lang. Sakto lang. Game. Sheesh. Wow. Yee! Yang Mingshan! Yang Mingshan! Sarap magbike. Tama. Tama. Woohoo! Woohoo! Of course. Of course not. Okay. Healing. Ay, Video mo yan. yan eh. Video, iba pa. Yee! Kaya kilometers. Ano lang, 20 lang. Pero ahon. Go!